Tibrasa ayo goton. Tibrasa ayo goton. Buagra long le. Buagra long le. সংকট হবে নইলে সংগ্রাম নইলে আন্দোলন নইলে বিক্ষোভ বুয়াগ্রা লংলে বুয়াগ্রা লংলে এদেশে এলাকার বিকাশ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না কেন মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই জবাব দাও টিপ্রাসা ঠান্ডা নিবাগে কিনে নেওয়া রেলে দলে দলে ভাই বেঠে আমাদের সাথে সিংকে বনো কিনিয়া কিসি রুতা খেলে ছোট ছোট টিপ্রাসা লংলে বুয়াগ্রা লংলে বুয়াগ্রা লংলে টিপ্রামথা লংলে বুয়াগ্রা লংলে বুয়াগ্রা লংলে টিপ্রাসা লংলে অবিলম্বে পিছিয়ে ইলেকশন করতে হবে অবিলম্বে পিছিয়ে ইলেকশন করতে হবে নইলে সংগ্রাম ডিসি ইলেকশন দাঁতি মাখলাই নয় ডিসি ইলেকশন দাঁতি মাখলাই নয় হাইকে চলা চলি নয় হাইকে জমা চলি খা দাঁতি মাখলাই নয় মুয়া সামনে সানে গুড়ো সানাই লং রে মুয়া সাগি সানে গুড়ো সানাই লং রে 14 বুচৰ লগৰবাকি নগৰবাই যে লোৱা জিজা হোম সেক্ৰেটাৰী বিসি ইলেকশন মা খেলে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন মা খেলে और फाइमान से पहले जो तो दिग्रामो था पीडब्ल्यू वाईटीएफ नी एक्टिव ने नोकुला ना हनबया हरो ताई ओम सही जो तो बुचलो वाकी तो ने सिनी जो तो ताकुते बुकुरो और सारी जोरो फाइमान से पहले नो जो तो मा खा कांते हमसे मिया करो ताई पुइलो नो जो तो 39 अगस्त इंडिजिनियस डे हानि बिसार नि सालो रि नो पुइलो खा कांते हमसे मिया करो दिनिसिन खुंगो सिनी सारा त्रिपुरा सिनी যত ত্রিপুরা সদপা এবং সিনি ও হাসতেও সিমিয়া সারা ওয়ার্ল্ড তিনি হামি যে রকম মিসাল বাই বিজনেস যে অমন পালি জাকা ইনকে অমন রবিনো তিনি ও সালর রবি ফানছে অতম ঠক নি সাল নি দিন ফানছে সিন ত্রিপুরা সরকার সিনি মাতে শব্দে বাগে মাছি লাইতো সিন তিনি মেন যে ও হোমসেল রেলি খেলেন কারণকে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন दाबुक 2025 दाबुक शुरू से क्लाइजे गेम तमनी और बागी ने सिंह है चौबा मत सिंह एक बार या दुई बार या अनेक बार चौबा खाई दो जे रूल समिति ब्रह्मदत्त पार्टी खाजा का थाना लास्ट जे विलेज काउंसिल इलेक्शन मनी सिंह जतन शिव 2016 सन नि पाइली ओमपुरे बीसी इलेक्शन जे टाइम पाइली बीसी इलेक्शन वाइस को नहीं गमनो सिंह बंदिके थिंदो आलकाता पानी बोर्ड और मापुसी लेने सिंजोतो थानसभा तो मैले बुबागरानि नेतृत्वे त्रिपुरा पार्टी एवं त्रिपुरा सत्ता पानी बागी जे आमक्राइनि सामु क्लाइना तमनि क्लाइनो त्रिपुरा पार्टी एवं त्रिपुरा सत्ता पानी मानतानि सरकारनि बागी त्रिपुरा पार्टी बुबागरानि नेतृत्वे चौबा क्लाइनो अमन सिंजोतो मापुसी लेने अमन ताते मुकुरो सिनि क्लाइदे इंगे सिंजोतो बुबागरानो गुलति फानबार नै ताई सिंगासु चौबा क्लाइनो सेवन भल माने सालसानि सालसा अमन सिनि क्लाइदे इंगे सिंजोतो थानसभा तंगनाय एक मा तंगनाय थानसा सिनि फान ताई जतनो दलजो सज्जो रमि सिंजोतो बुबागरानो लगिमा लेने सिनि हावा जे सिं हानि मालिक निते जे उन्दै आसक थिंजा कमनि अमनि याक निकाल कागननि इंगे एकमात्र बुबागरानि बिसिंदिनो कागनाय एवं बुबागरानि बिसिंदिनो सिनति प्रसदम सागा काना ताई सिनि मानताय सत्ताय जत किसु सिं आसक बसरनि माय कमनि ओ त्रिपुरा पार्टी सिनि बुबागरानि नेतृत्वे सिंबा पेने अमन दाउते मुगुरो हाकलो मानलायले सिंजतनो बुबागरानो लगिमा लायले सिनि हाव बन्दी रकमबा सिं थिंजा दं थानसा तंगायसे सिं एक इंगायसे सिनि मानताय सत्ताय बनाय अकम मा बुजिलेले सिनि निजेने हाव बुबागरा जे आसु खाव लगरै चौबा क्लाइ दंगनि सिनि मानताय सत्ताय मान लय अमजतनो सिंबा बुजिने बुबागरा लाय त्रिपुरासने हामकाय त्रिपुरा पार्टी को लाय त्रिपुरासने हामकाय अमन त्रिपुरासदा अपन सागा सेनन बागी जे त्रिपुरा पार्टी आसे त्रिपुरा पार्टी बुबागरा नेतृत्वे जैसे कोई सिनि मानताय सत्ताय माय सिंगासु को चौबा क्लाइ
এবং বুবাগানো লবি মান লাগিয়েছে অমনো হাসা দলাই এক দলাই जों जेफ्रु नावो दिप्रसदा बनबागी सागा दिसानाल बागी दिप्रसदा बागी बिसानाल बागी दिप्रमदा पार्टी बुबागान पार्टी सब समय तंगनाय এবং সব সময় দং গানা বসাই তंगनाय তাই 14 বছর বাকি দলে আলম হিসাবে বা চমচাক নেতৃত্ব হিসাবে আলো 14 বছর নির্বাচন গানা সব সময় গানা বসাই তंगनाय এবং উনি আপত্তি বিপদে সব সময় তंगनाय এবং जों दिप्रमदा पार्टी दिप्रसदा बनबागी तंगनाय সব সময় ওকে বসাই তंगनाय তোমরা বুবাগানাবো সিনি যে পার্টি খাজাগনি পারবো অমনো যে সিনি মাথায় সত্যের মাননানি সিনি যে আসল বছরনি যে সিনি হাওয়া দুজা কোন উনি আপনি কাজ করেন সিনুগো সিনি সিন রোমান স্ক্রিপ্ট নি সবামা কয় ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস গো ব্যাক নি সবামা কয় বিসি ইলেকশন মা কয় নি সবামা কয় সিনি গ্রেটার ট্রিবুনাল সিনি হাওয়া সিনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং বাকি সবামা কয় ল্যান্ড রাইটস বাকি সবামা কয় অমনো খালবই সিং সবামা কয় এবং ভব মানাই সিং বুয়াবি সিং এবং সিংনো যে থুঙ্গাগব আ বুশিয়া নমসুলো কারণ কি সিংনো নর বসর থুঙ্গাই সিংনো নর বসর থুঙ্গাই সিং সিনি ক্লাইতে সিং চবা ক্লাইতে সিং ক্লাইলে এবং বুবাগানো সিং লগি ক্লাইলে অমনো ফাইনি সালো সিং তেবো চবা কত ক্লাইলে হতো যদন তয়া তংবাইলি এবং যদি সিংকে থানসাকাই বুবাগানো লগি তংকাই উগুলকি ফান্ডি তংকাই সিনমান দেশকে বসন দাদিন মানে সিনি এগ্রিমেন্ট বো সাইন যা গর যত শিবেনা অমুক খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন নাই যত একটা সিঙ্গেল ডিমান্ড তিনয়া যে মেসেজ সকমেন দিলেন এক লগে ক্লাইবে নাই সিনমানতে সকলে যত কিছু বাইরে অবনত অবদি এবং সিনিয়র বিসি ইলেকশন বাগিব ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন বাগিব কয়েকদিন সুপ্রিম কোর্টের কাছে কেস রেজিস্টার করা অমুক কয়েকদিন পরে হিয়ারিং বা ডেট কাছে মানাই এবং আর অন্য সোর্স থেকে খবর না বলি আলকা একটা স্টেট তো ইন্ডিয়া অরব বিসি ইলেকশন তাই মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন ক্লাইসে গেন তখন সুপ্রিম কোর্টের যে কেস থাকা আপনি লগন ডিক্লারেশন দিবার যে ইলেকশন নাই অবন সিনি বিসি ইলেকশন নি হই সিনি যত ভিলেজ কাউন্সিল কামি কামিও যে ডেভেলপমেন্ট কুনা মানে ওই নিয়ে কমনি যত বিসি মানে বিসি ইলেকশন মাইছে অবন সিনি ত্রিপ্রাসনে দেবা হাম প্রায় নাই ত্রিপ্রাসনে ফাল মানে অবন কাউকে পুরো এক তংনি থানসা তংনি বুবাগানো সিংজর থানসানি ফানবার নাই হাইকিস বলতে মানে তাই দেখাইছিল তাবো এডিসি ইলেকশন গানাই তংকা অচংমারি দিন গানাই তংকা আলকা বদল বিভিন্ন বদল তো সিনি ত্রিপ্রাসদ আপন ফেম লগন চেষ্টা খাইতো বুবাগানি ফান্ড কম খাইনি চেষ্টা খাইতো বুবাগানি থানসানি ফান্ড সবাইকে চেষ্টা খাইতো কারণ কি সিনি থানসানি ফান্ড সবাই লাগাইছে সিনমানতে সুকেনে লুইয়া তমাগেছে কাছে দফানি হাবরাই নাই অদফানি এজেন্ট হিসাবে সিনি আমসাইও কয়জন বদল খাইনি বড় এজেন্ট হিসাবে সামু খাইতো অমন ইয়ানি কাগি তবি বড় কাবু চংমারি গানা যত ফেম লগন চেষ্টা খাইনে এবং বনি কখনো কক নিয়া হই যত বুবাগানা যে কক সামনি অমন সিগত নালাই থানসাকে এক লয়কে বুবাগানা রোগী মারা দিত অমন বিসি কক ছাগলা কাটাই হজরা মঙ্গা খাবা যত নবেলা হামবাই অহম সরবেলিও হেমন্ত হেমবাগি जैसा कोई तो सिनेमा दे सकते हैं मैं ऐसा बुबागान नेतृत्व डिप्लोमेट पार्टी ने नेतृत्व सिंहाजी ना खान सके एक लोग के सिंसोबा मार्के अब उन सिनेमा से तो डिप्लोमेट एक लोग थे बुबागान एक लोग थे ताकि प्रस्तुत पाए लोग थे कुलुपा के जगह